Miss Marion. Andyan na? Andyan na, B? Silk. Sold na to, ma'am. Sold na suot. Silk, Miss Marion. Miss Marion. Ayaw niya yun. Sige na nga, suot ko parehas. Suot ko to, dalawa. Suot ko to, dalawa. Bala kayo dyan. Sino, te? Ana. Ana, ano? Pedregosa. Miss Ana Pedregosa, pasuyo ako down payment, ma'am ko. Oh, may silk pa ako maganda. Adjustable strap. Small to medium. Pakode ako dito ng seller. Small to medium, pakode seller. Sarap mag-sleep. Nantok yarn. Di kasi kayo natutulog. Te, alam mo ba, magkakachat kaming 5 a.m. Sino? Si Andrea, tas si Dia, kachat ko sila. Okay, sis, small to medium, adjustable strap, silk din to, pag ganyan likod, pa-code red. Small to medium, pa-code red. Malaki na mamaya dito. Ha? Saan? Dito. Mag-e-encode tayo. Maraming kailangan. Okay, ma'am, next natin, garter likod. Okay, garter likod, medium to large, pa-code cream. Medium to large, adjustable strap to ha, pa-code ng cream. Cream. Seller kay Miss Biceline. Seasoned na suot. Seller tsaka red. Oo, tsaka red. Miss Celine, yours na. Mine lang. Yeah. Mine yarn. Sis, cotton fabric to, large. Large, stretchable, pa-code khaki. Large, stretchable, code khaki. Pa-code khaki. Ano gagawin ko sa, long sleeves? Ayaw niya imay. Puro, Madam, medium to, garterize. Code ako dito ng bewang. Medium, garterize, pa-code bewang. Ma'am Din, hindi mahirap magmay ngayon. Ang konti nga lang nyo ngayon eh. Jane Bulalo. Meron. Okay, ma'am, large to, large. Ganda, code design, stretchable. Jane. Large, pa-code design. Miss Bulalo. Jasmine sa khaki. Lock. Di ba may nag-mine yan? Sino? Ayan, sinundan ko siya. Si Jane Bulahan. Ano code niya? May Jane Bulahan dyan. Baka nalakan yan. Meron kang Jane Bulahan. Wala na